morning, everyone. We are just driving around 210 freeway here. Kilokano ka, English ka man eh. Okay, Chris. Ripata. Okay. Dito kami kay ni Chris, nagdadrive kami dito. Freeway 210, ditawag na dito yung Mapan. Mapan kami, Pump Spring. 2 hours drive. 2 hours drive nga mapamidagasan dito kapsat tayo nga may isa nga kaduami nga mapan mapang kami nakakamtiting nga tibang bantay. Wan dito kabambantayan nga talaga nga nakadado ti balbalay. No, dito Amerika ti kabambantayan dito ayan dagiti nababa na nga tattao. So di kasla ko mati di probinsya ta. Di probinsya di Ilocos no tagabambantay ka ibagada nga narigat ti biag mo tagabambantay ka but ito dagiti tao nga maka-afford laang ti mapanagyan ti bambantay hangit eh. So mom ti kunana Nanangina ti balay tabang bantay. So iso ti kunana Chris aja na ni Lowell kunana. Ni mami kunana nga hanga na ba nang nakagatang ti balay di bambantay. Ay Lowell, that's an exception. Kuna kanya na aji na ni Lowell nga aji bas di ba kunana ma ibaga na ni mami nga narigat kanu ti biag na diyan nakagatang ti balay na di bantay ka dagiti kanu la taga bambantay ti napipintas ti napaba ng di Amerika kunana ka garudo. Oh, suffer lang ko matapumay so yeah nako so nga kailangan talaga nga bambantay dito kasi lawang makita mga balbalay ba napuno ti balbalay dagiti ito hindi lang nababa ng ti makabalay dito right Chris? Pintas na yan green na green. Minutes lang na yan ha. Makita mo dahil rinja nga itong matanda ni Malpaso. Kita nyo dahil ibambantay di dyan. Ita kami lang dito yung freeway. Nga mano nga line niya Chris? 5 nga linya dahil ito freeway. So nga awang pa'y unay tayo nga tao talas na may pailaan. No aglabot tamapanta pa'y lagi tao panda ta church kada ngam no yung malas unsan puno dito yan kita luglugan na yun. Dagtan ita freeway nga papanamik ni Chris. Mano nga oras Chris? 3? 2 hours. 2 hours. Nang mapantapay na kasi dito sa Tagigwa. Diyan dada Mrs. Ocampo. Agsinumbanger ke bambantay kanyo. Kanyo data nga na data nay napuno ti spray dito ti data la nya data sky. Yan na. Kita na that's